sa Baguio. So it's very unfair na ngayon sila walay budget pero sige sila panghatag. Kung malista mo, dawata because that is your right. But it shouldn't happen in the first place. Sa tinuod lang, naay budget pero wala nila gitarong pag-divide. And they're even kakuhaan nila budget ang OVP, which is very unfair. Kaya nganong daghang offices ang tingog party list. Nganong musugot sila nga, mas daghan pag offices ang tingog party list when in fact, the VP itself is the second highest position of this country and dili na noon siya tagaan ng opisina. So I urge people nga maminaw sa mga pro-Duterte vloggers, please like and follow them. And dili na to kalimtan kay nastorya naman ni Sir ganina si attorney ang attorney Vic Rodriguez and Congressman Rodante Marcoleta. Dili na to kalimtan si attorney Jimmy Bontoc because he is a fervent Duterte supporter. Himuon nato ang atong platform sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter, sa X nga atong ganito ng atong tingog para ma-convince na to ang uban nga dili magpakahilom because when we are silent, we are enabling what is happening around us. Daghang salamat.